Hello, good morning, good morning. Work na pud ta. Saka na pud ta diri sa overpass. Kumusta na mo guys? Mayong buntag sa tanan. Mabugnaw na kabuntagon pero medyo murag na nainit-init gamay. So guys, nandito dito sa Orius Gym, Butuan City. Panaog na pud ko. Babang ako pag multi-cup guys. Guys, thank you for watching. Bye.